No. Nah, in Cianjur, Wulu Kutek, What is that? Some kind of apa? Sejenis tawa, sama, sama. balakutak. Balakutak yang itu bukan yang apa Mie sih kentang hitam. yang kayak gitu. Oh no. Oh, The bukan, black bukan. squid. The black squid. Cumi hitam balakutak. Ulu kutek, ulu kutek tuh oncom with lenca. Oh, Nah, in oke. Bogor seperti itu. Oh, Iya, iya. Cianjur beda ya. Beda, With Different. ketan bakar. No. beda isian, namanya sama. Ulu kutek. It can be Wulu Kutek. served with uh, ketan bakar, perhaps ya. Kalau pakai ketan bakar enak nggak tuh? Iya, Maybe, Maybe. but maybe. not with lenca. Tidak Oh, dicampur lenca. without lenca ya. Without How lenca. about you, Teh Riana? How's your mudik moment? Alhamdulillah, I am in very good condition, and I have Idul Fitri at Batam too because I was at Tulungagung at the first day of Ramadan. Oh, oke. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat. Oke, so shall we open the sessions ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. I would like to say thank you for all of you who has gathered in this room ya, yang sudah berkumpul di ruangan kita and then continue to share each other's experience ya, lanjut untuk berbagi pengalamannya in terms of how to deliver various context of presentations ya terkait bagaimana membawakan beragam konteks dari presentasi as a school leader sebagai pimpinan sekolah using English menggunakan bahasa Inggris. And let us open our sessions today with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, to open the sessions, yeah, to warming up the situation. So this is for spontaneous activity ya. Ini aktivitasnya spontan aja. On my mark, ya dalam hitungan saya, I'm going to count three, two, one. So when I say one, as fast as possible, kalau saya bilang satu, secepatnya grab the things nearest to you. Ambil benda yang paling dekat di space-nya teman-teman semua ya, di ruangannya teman-teman semua ya. So be ready. Three, two, one, go. Grab it fast. Okay, hold that things ya. So everyone will explain how these things is very important to you. Setiap orang nanti akan menjelaskan bagaimana benda ini menjadi benda yang sangat penting buat teman-teman. So I'm going to give you the example. So this is okay. Welcome Teh Ade. Okay, I have pen in my hand. Saya punya, oh itu bagus tuh pakai rima tuh. Pen in my hand ya. Pena di tangan saya. This pen is very important. Ya, pena ini sangat penting because I'm not used to write down the notes during the presentations or during the learning sessions using my laptop. So it is kind of repot ya, sedikit repot when or difficult, kind of difficult when I need to write down, type on something while I give presentations or deliver a learning session. So I use this pen to write down any notes ya during my uh, lesson moment. Itu for example from me ya. Silakan. Who is going to be the next? Siapa yang mau selanjutnya? Kang Deden, Kang Suryana, Kang Agus, Teh Riana, 3, 2, 1. Oke, Kang Agus, silakan. Oke, thank you, Mister. Oke, this is sebentar, ngeblur ya. Nah, Sebentar saya di off dulu. ya, oke. Oke. Oke, thank you, Paul Mr. Gatot and our my friend. This is tumbler in my hand. Tumbler. This white tumbler.
with this tumbler, I can drink cold or hot water. This tumbler is important for me. If I go to the somewhere to the someplace, I bring this tumbler. So anywhere I can drink water from this tumbler. That's Okay, it. so what do you have right now? Yang sekarang ada di tumblernya apa? Hot or cold drinks? It's called drink. Dingin. Cold drinks, yeah. Coffee or tea or else? Or just Uh, water? just water because in Batam is very hard, panas sekali. So I want to drink cold drink, cold. Okay, so you need to cooling down yourself, yeah? Yes. Okay, please, Kang Agus, point out someone. Boleh tunjuk seseorang, silahkan. Okay, the next is Miss Riana. Miss Riana. Miss Riana, silahkan. What is the things on your hand? Laporan kayaknya. Okay, thank you. Is that a report paper? I have a yes. Oh, okay. I have a piece of paper in my hand. This is important for me because I think not only for me, but for me, this is very important because many document report using this paper. So I know about my team jobs and check about their jobs. And also for other function, it can to be used as to wrap food and also making handcraft and also yes, this and the others function. Okay, Yeah. thank you. Thank you very much. Be careful with the content, ya. There is a news that there is a paper to wrap a gorengan, yeah, but it is rejected paper, ya, unused papers from Badan Intelijen Negara. Aduh. Aduh, ya, so ya itulah, nggak usah dibahas lah, nanti viral. Okay. Now next, Miss Riana, thank you very much for your important papers. Be careful to always disposal very important informations. Okay. Now point out someone, silakan Teh Riana. Okay, I would like to ask Mrs. Ade because you are the newcomer here. Okay. Halo Miss Ade, this is your first time for online session, I guess. Yes, the first I get online for leader English because I must to meet consult with parent about student preparing learning next time, and then about my important this is Tumblr. same as Mr. Agus. Because it's very important. If you look me every time, everywhere, I get this. Content is herbal drink. Oh, Herbal drink. it's like a Ginger with ginger, sari kurma, and lainnya. And this water is very hot. I'm sorry, I want to tell about this title is Corsical, and then Corsical 24 hours strong for hot and cold. Wow, that's good advice. I need to. I'm not to endorse this Tumblr, but its testimony get 3 use. It's very special for me. Oh, Okay, thank you, nice. everyone. Thank you very much, Miss Ade. Next, continue. Lanjutkan. Okay, Mr. Dede. Okay, thank you. In my hand is a pen, serve as a tool for writing, but the pen usually for signature because the color is blue.
for a leader, the pen very important because with pen can change everything. Thank you. And everything, ACC, ACC. everything, many thing, ya, perhaps, ya. Oke, thank you, Kang Deden. The last one, ya, I guess. Silakan, Kang Suryana. Bismillah. Eh, awal. The first I take pen, so same with Mr. Reden, Mr. Ketor, so other the parfum. Ya, lain jadi parfum. The perfume, parfum. Just continue. Okay, no need to worry. The perfume in benefit, the benefit of perfume are to cover body and make the body smell good. Thank you. Okay, nice. Okay, give applause for everyone ya. I give thumb for everyone. Saya kasih jempol dah buat semuanya. Okay. Now, before we continue ya, thank you for your kind and nice performance. Now we continue with the feedback ya for your performance. So this is very important. Ini tuh penting banget ya. During your feedback, during your performance, no need to think about the quality ya. Jadi pada saat kita perform we nya tenan orang teh pronunciation-na bener salah, grammar-na bener salah. That is your lawan bicara's problem. Jadi kalau kita lagi ngomong, lagi beneran berbicara, kemudian pronunciation kita salah atau tepat, grammar kita tepat atau tidak tepat, itu tuh masalahnya audience. Itu masalahnya orang lain ya. Your only problem, your only duty is to deliver the content, deliver the context of the whole meaning that you have gitu. Jadi kita punya pemaknaan apa nih di dalam kepala? Itu mah sakuatna we gitu, sabisa-bisanya itu disampaikan. Nah, when you distracted with reviewed yourself gitu. Kalau kita distracted by reviewed ourselves, kalau kita terdistraksi untuk mereview diri kita, itu nanti buyar ya, blank. Itu makanya sering blank tuh kayak gitu, karena when you deliver you also review yourself gitu. Saat kita menyampaikan, kita juga mereview kualitas penyampaian kita. Nggak apa-apa, nanti review mah after ya, after the sessions. Kalau itu pelatihan kan ada evaluasi pas setelah pelatihan tuh, deliverynya seperti apa dan seterusnya kan we teman kayaknya. Jadi di sesi saya pun ya bahasa Inggris atau non bahasa Inggris kan seperti itu. Nah, oke, now for the feedback. There is a sentence tadi, nah sekarang baru nih bicara benar salah ya. Kalau tadi mah bicara pede tidak pede. Nah, semuanya udah pede, keren ya. Tadi tuh ada, nah ini kebiasaan ya. Jadi orang Indonesia tuh punya kebiasaan meletakkan to setelah must. I must to, we must to gitu. Nah, padahal setelah itu kan itu kan termasuk ini ya. Setelah itu masuk ke kata kerjanya. Nah, biasanya kata kerjanya tertukar dengan kata benda. Jadi I must to delivery gitu. Nah, harusnya I must deliver gitu. Jadi setelah must itu langsung aja kata kerja, tidak perlu ada to. Jadi we must to ya. Kalau we have, nah baru ada to-nya tuh, we have to ya. Tapi kalau must, saya melihat ini di kasus di banyak orang ya yang belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan simptom atau gejala ini ada di diri kita, ada dua hal. Yang pertama, nggak perlu merasa minder karena simptom ini banyak dialami ya. Yang kedua, kalau kita sudah mengalami ya berarti kita sadar ya, setelah mas itu pokoknya kata kerja aja langsung. Kata kerja bentuk pertama, tidak
pakai to, tidak tanpa to ya. Jadi langsung saja I must deliver the content. I must drink the water ya, tidak perlu I must to drink the water gitu. Kalau pakai to pakainya have ya. I have to deliver the book misalkan. Saya harus mengantarkan bukunya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada Mrs. dan Miss. Mrs. itu mengacu kepada husband's name. Kalau Miss mengacu kepada actual name. Jadi misalkan di sini ada Miss Riana. Nah, saya panggilnya Miss Riana meskipun Miss Riana sudah menikah, misal ya. Jadi, tapi kalau misalkan kita panggilnya Mrs. Mrs.-nya itu untuk nama suaminya. Misalkan Teh Popon nih, ya. Kalau mau pakai Mrs. berarti Mrs. Gatot, bukan Mrs. Popon, ya. Kalau mau pakai namanya berarti panggilnya Miss Popon. Jadi Miss itu untuk yang sudah menikah atau belum menikah dua-duanya pakai Miss ya. Tetapi kalau menggunakan Mrs. itu untuk nama suaminya ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang ke kalau misalkan saya ngomong aja tapi tampilannya nggak ada di layar, tolong di ini ya, berikan reminder, Mister tulisannya nggak muncul, Mister apa gitu ya. Nah, oke. Sama nih dengan panggilan Mister. Kalau di Indonesia kan suka manggil orang teh Mister, Mister, Mister Gatot, Mister G gitu ya. Nah, sebetulnya yang tepat itu kalau mau manggil Pak itu panggilnya Sir ya. Jadi Mister itu tidak umum untuk panggilan sehari-hari gitu. Jarang kalau kita lihat film ya, di film-film Hollywood itu memanggil panggilan sopan itu dengan Mister. Excuse me, Mister gitu. Itu jarang banget kita lihat gitu. Seumumnya menggunakannya Sir. Excuse me, Sir. Ya, kalau misalkan kita mau bertanya nih, kita ada di Singapura, kita ada di Australia, kita mau bertanya jalan gitu. Nah, itu kelihatan banget kita dari bukan dari orang dari situ gitu. Kalau bertanyanya, excuse me, Mister gitu, ya. Jadi kita bertanyanya, excuse me, Sir. Gitu. Nah, silakan teman-teman. Tapi kalau di Indonesia itu udah jadi culture ya. Kalau eh, Pak menggunakan panggilan Pak untuk orang yang kita hormati itu pakainya Mister gitu di Indonesia. Jadi bule datang ke Indonesia juga harus nerima kalau dipanggil Mister, Mister, Mister gitu. Dibandingkan Sir gitu. Tapi kalau mau yang lebih umum, gunakan Sir untuk panggilan. Teman-teman boleh ya kalau mau ada selaan untuk bertanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada many things dan everything. Ya. Nah, itu hati-hati tuh makainya ya. Kang Deden tadi ya, the pen can change everything. Nah, kalau everything itu langit, bumi, surga, neraka, kabeh gitu. Gitu. Itu berubah ya, itu everything kan setiap benda gitu. Everything itu semua hal. Ya maka semua hal yang bisa dipakein kata benda ya itu terpengaruh ya. Mau yang konkret, mau yang abstrak itu everything. Tapi kalau it can change many things. Nah, itu bisa mengubah banyak hal atau it can change big things gitu. Ini bisa mengubah hal yang besar gitu atau it can change bigger things. It has bigger effect. It can change so many things. Nah, itu boleh tuh. Tetap menunjukkan yang banyak juga ya, tetapi bukan every. Kalau every itu setiap ya. Itu ya. Nah, sekarang tentang tadi ya Kang Suryana apa? Parfum. Nah, tulisannya memang seperti ini ya. Nah, tapi cara membacanya
Ada yang sudah tahu cara membacanya? Perfume. Gini ya, kumahanya tah kita perfume. Nah, sok silahkan Kang Suryana. I have a perfume in my hand. Perfume I have perfume in my in hand. my hand. Perfume. I have perfume in my hand. That's right. Perfume. Nah, yang kedua, kata yang terkait dengan perfume itu adalah smell dan scent namanya. Jadi membaca ini ya, ini seolah-olah C-nya hilang. Jadi seolah-olah membacanya cent, padahal ada C di situ. Ya, kalau uang ya 1 cent. Kalau uang begini ya tulisan centnya ya. Tapi kalau bau itu seperti ini. Jadi kalau smell, nih smell ya, smell itu identik sama bau yang busuk. Nah, ya. Kecuali ada penambahan good misalkan, oh, it smells good gitu. But kalau kita bilang what smell is this gitu. Ya sama kayak kita bilang bau ya, ih bau, bau banget. Bau itu kan sebetulnya netral ya di bahasa Indonesia ya, benar nggak? Tetapi kalau kita bilang ih bau banget itu kan menunjukkan sense yang negatif gitu. Nah, ini di bahasa Inggris juga sama. What smell is this gitu. Ini bau apa sih? Nah, itu artinya tuh smell itu konotasinya ke sesuatu yang buruk, ya. Tapi kalau misalkan parfum kalau misalkan pakai smell, kita bilang the good smell, ya. Harum yang bau yang harum gitu. Tapi kalau mau spesifik pakainya scent. It has a specific scent namanya. Ini punya wangi yang spesifik. Jadi scent itu wangi ya atau harum gitu. Gitu. So, the scent is apa ya? It's like woody uh, apa gitu bahasanya ya. Mungkin kayu or gingery gitu, kayak bau jahe gitu misalkan. Itu scent ya. Oke, itu semua feedbacknya ya. Uh, I'm open for question. Silahkan, saya buka untuk pertanyaan. Is there any question, please? I'm going to count until 1, 3, 2. Excuse me, sir. I have a Yes. question. Yes, nice. Okay, it's related with Miss, Mrs., Mr., and what about Madam? Specific using Madam. of Madam? Mm-mm. Ya, apa ya, madam itu kalau bahasa Indonesia tuh nyonya. Nah, boleh nggak kita manggil nyonya? Ya, boleh-boleh aja sih. Cuma auranya, vibes-nya itu apa ya, kayak bangsawan, tuan tanah gitu ya. Jadi kayak ya luar biasa banget gitu. Biasanya kalau dipanggil nyonya tuh ya ada penampakan khusus lah ya. Turun dari Mercedes gitu ya, penampilannya luar biasa gitu. Jadi ada konotasinya ya. Tapi apakah itu boleh? Boleh, boleh aja. Madam, Miss ya. Itu Teh Riana ya. Jadi mungkin tidak umum ya, sama seperti tidak umumnya kita memanggil nyonya kepada seseorang gitu. Itu kan tidak umum juga ya. Biasanya ya mohon maaf misalkan PRT ya, pembantu rumah tangga itu memanggil tuannya itu dengan sebutan tuan dan nyonya gitu. Gimana nyonya gitu. Nah, itu juga kan request gitu. Request dari yang memberi kerjanya mungkin ya. Tapi secara umum boleh, boleh, boleh saja. Cuma secara umum mana yang lebih umum, Madam atau Miss atau Mrs. Ya, Madam itu tidak umum dia di bahasa Inggris. Sama seperti Nyonya yang juga tidak umum dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu liquid banget ya, cair banget gitu. Umum tidak umum tuh dasarnya apa? Ya dasarnya dari penggunaan sehari-hari. Kata Nyonya kalau kita lihat film-film Benyamin S ya, film-film jadul ya tahun 60-an, 70-an tuh Nyonya itu bahasa sehari-hari ya. Bahkan ada yang dipanggil Sinyo gitu kalau kita gitu ya. Mungkin pernah dengar nggak ya? Dipanggilnya Sinyo gitu. Itu tuh anaknya Tuan gitu ya, Sinyo itu. Nah, zaman dulu tuh umum banget.
Den gitu dipanggilnya gimana Den gitu. Kalau zaman sekarang ya Mas aja atau Kang saja atau Pak atau Bu aja. Itu gejala bahasa ya. Oke. Thank you for the questions. Very good questions, Miss Riana. Ada lagi? Tiga, dua, satu. Oke. Let us continue to our sessions ya. Teman-teman sudah mendownload PDF-nya ya. Bisa sambil dicontak-contek kalau pegang handphone berbeda dengan ininya. Sebentar. Okay, so today's sessions we are going to learn about giving an English briefing ya, school briefing using English. Jadi melakukan sesi briefing to our civitas ya using English. Jadi briefing ini bisa kita sampaikan to our students. Nah, biasanya di morning assembly kalau students ya seperti 3 meeting kita sebelumnya. Jadi untuk siswa secara umum kita bisa gunakan morning assembly. Tapi kalau untuk civitas yang lain ya seperti para guru ya for teachers and then administrative hmm, person ya, teman-teman yang membantu di administrasi atau mungkin di building maintenance ya yang merawat gedung gitu. Perhaps you give a school briefing ya. Either it is every morning, apakah itu setiap pagi or weekly gitu untuk briefing. Nah, today we are going to focus for the opening ya. Kita akan fokus kepada opening briefingnya seperti apa. Kemudian next meeting kita fokus kepada kontennya ya, how to motivate, how to remind dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa sampai ke motivations dan seterusnya ya. Nah, di bagian opening teman-teman nanti bisa langsung menyiapkan ya. So the first things you need to prepare, hal pertama yang harus teman-teman siapkan dalam melakukan briefing adalah konten briefingnya tentang apa? What is the content of your briefing? Jadi briefingnya bisa tentang umumnya ya, misalkan tentang kedisiplinan. Any context about being disciplined. Konteks apapun terkait menjadi disiplin. Misalkan disiplin terkait clean lines atau kebersihan ya. So you are talking about disciplines related with how clean the buildings ya. Atau kerapihan misalkan, kerapihan pakaian, kerapihan meja guru di setiap kelas ya, lemari guru misalkan. And then the disciplines of being punctual ya, datang on time. Itu juga bisa dibahas silahkan tuh. Jadi itu konteks-konteks dari disiplinnya. Yang kedua adalah teamwork perhaps ya, kerjasama tim, the importance of teamwork. Nah, konteks teamworknya bisa macam-macam. Misalkan teamwork untuk saling memberikan uh, giving support ya when handle students perhaps gitu, antara guru utama dengan guru pendamping atau dengan mudabir misalkan, itu tiktokannya harus bagus misalkan, atau something related with teamwork as a whole gitu, teamwork secara keseluruhan terkait satu agenda utama yang sedang dikampanyekan misalkan di situ ya. Kan AAGIM atau mungkin sekolah itu biasanya punya agenda utama nih, teamwork untuk saling mengingatkan tentang murojaah misalkan, atau saling mengingatkan tentang hafalan ya misalkan. Nah, itu silahkan pilih konten briefingnya terlebih
dahulu. Saya berikan waktu 10 detik ya untuk teman-teman menentukan konten briefingnya apa. Or better, you remind yourself what is the content of your briefing today to your team. Atau ingat lagi, oh pagi ini saya ngasih briefing apa nih ke tim saya gitu. Itu juga boleh ya. Silakan 10 detik ya, harus sudah ada konten briefingnya. Ngomongin. Iya, Tidak ini. jemput ya. Yang main halo. Sudah teman-teman? Have you done it? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Now, sekarang kita lihat satu persatu ya. Saya mau cek dulu satu persatu. Miss Riana, what is your briefing's content? Area cleanliness, What is it? Can discipline you in. Ayo, discipline okay. in? Okay. Discipline in keeping the environment cleanless ya. Clean lines, oke. Discipline on clean lines ya. Jadi disiplin terkait kebersihan. Nice, thank you. Kang Suryana, what is the content of your briefing? Discipline on time. Oke, Discipline on time. oke. Disiplin on time ya. Kalau tepatnya itu disiplin on punctuality. Itu kalau tepatnya itu ya. Tulisannya tuh kayak gini. Punctual. Nah, nah gitu. Betul. Nah, ini juga boleh ya. Discipline on being punctual. Discipline on punctuality, ya, ketepatan kedatangan. Kalau disiplin on time itu jadi 2 kali on. Atau disiplin on time itu malah jadi kalimatnya malah tidak make sense ya. Mm-mm. Jadi disiplin on time itu bukan kalimat ya, karena on time-nya itu satu kata gitu. Kalau mau disiplin on being on time. Nah, itu kalau misalkan mau pakai on time ya. Karena mungkin istilah punctual nggak umum ya. Betul. Baru. Iya, betul. Jadi Heeh, heeh. Jadi disiplin on being on time. Nah, itu baru betul kalimatnya. Nanti kalau kita bilang being punctual, apa tuh punctual ya? Tapi ya ini untuk pengetahuan ya. Jadi siap. punctual teh naon? Punctual teh nya being on time gitu artinya itu. Oke. How about you, Miss Ade? Are you there? Yes. Yes, Mister. I'm Mhm. sorry. There are guests in my office, so Okay. I only to menyimak, listen, only listen. Oke. But I want to share content briefing example for my school. Title is Update Information Policy Organization for Civitas. Oke. Related with organizations update ya. Yes, update information policy. Oke. Policy for SDM and excellently. Oke. Okay, Nice. Mr. Gatot, I'm sorry, I'm too off cam because Yes. I want to meet partner, harus menyelesaikan dulu, ada satu yang urgent. Urgent. Oke. Yeah, but still listen this meeting. Nice. Thank you, Miss Ade. Okay, thank you. Oke. Next, Kang Agus. What is your morning briefing content? School My briefing. content is work hard or hardworking. So
Specifically for what? For give blessing, keberkahan dengan bekerja keras. Okay. Is there any specific context that you would like to mention? For example, hardworking towards apa gitu. Misalkan lagi menghadapi apa nih, ujian gitu atau apa gitu kan biasanya ada spesifiknya gitu. About our competition, jadi sesuai kompetensinya kalau guru dengan guru keguruannya, pengasuhan dengan pengasuhannya gitu misalnya. Oke. Hard work on your role gitu ya. Jadi kerja keras di perannya masing-masing gitu ya. Nice. Thank you Kang Agus. How about you Kang Deden? Motivation, interest, student achievement. Okay. So it's like a motivations for students achievement. Nice. Yes. Motivasi supaya siswa itu bisa kompetitif, berprestasi gitu ya. Yes. Oke. Now, shall we continue ya? Kita latih satu persatu. Teman-teman nanti ke bagian menyampaikan ya. This is read what you see ya. Silahkan recite what you read gitu. Jadi ada dua ya, recite what you read. Recite itu melafalkan apa yang teman-teman baca gitu. Silakan, bisa mulai dari Kang Agus terlebih dahulu. Fokus ke greeting ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Peace be upon you. Oke, nice. Peace be upon you ya. Upon. Oke, nice. Sekarang continue, Kang Deden. Jadi ini kita gunakan ya, setelah kita sampaikan salam, kita akan menyapa audiens. Kalau misalkan audiensnya adalah guru-guru, ya berarti respected teachers. Kalau kombinasi antara guru dan students, berarti respected teachers and dear students. Kalau semuanya berarti respected teachers, dear students, and beloved parents. Atau respected teachers, dear students, and parents. Silakan. Dibaca saja, Kang Dede. Respected teacher, dear student, and beloved parents. Oke, nice. Kang Deden, bisa dibaca dari awal ya. Ini continue nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Peace be upon you, respected teachers, dear student, and beloved parents. Oke, nice. Continue. Siapa nih? Kang Suryana, silahkan. Kang Suryana berarti lanjut ya. Dari awal sampai ke briefing goals-nya tentang apa? Sebutkan. Kang Suryana belum menyampaikan ya tadi briefingnya tentang apa? Sudah done tadi. Ini disiplin on time, so correct. Oh, being punctual tadi ya. Sorry. Yeah, punctual. Yes, okay. Kind of forget. This is free for you, Kang Suryana, to pick which lines do you want ya. Jadi ini sifatnya pilihan ya. Silakan dibaca dari awal, greeting, sapa audience, dan pilih satu di antara 3 dari briefing goal yang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Peace be upon you, respected teacher, dear student, and beloved parents. Today I would like to share 4 important points about discipline on being on time. Mantap. Nah, terakhir ya. Jadi ini fase pembuka. Nah, sekarang kita masuk ke fase transisi ke konten utamanya. Silahkan, Teh Riana ya berarti. Sampaikan greetingnya, sapa audiensnya, kemudian topiknya tentang apa, dan pilih, ini juga sama. Pilih 3 ya. Pilih 1 di antara 3 maksudnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Peace be upon you, respected teachers and students. Today, I would like to share a few important points about discipline on clean lines.
let me start with this. Oke, nice. Good. Oke, nah sekarang teman-teman semuanya satu persatu silahkan masukkan kontennya. Untuk Teh Riana udah beres ya. Nah, tinggal teman-teman yang lain nih disampaikan dari awal sampai akhir nih terkait transisinya. Contohnya pakai slide yang selanjutnya ya. Oke. Nah, silakan. Silakan teman-teman menggunakan contoh ini dan masukkan kontennya teman-teman ya dari awal sampai akhir. Miss Iriana, you may point out someone. Silakan. Mau siapa dulu? Oke, Mr. Suryana. Oke, silakan, Kang Suryana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, yes, Mhm. today I would like to share a few important points about discipline on being on time. So let's all teacher on being on time. Oke. Oh, Sampai belum. situ aja dulu ya. Ayo kita Oke, mulai siap. gitu. Sampai let us Thank you. begin atau let's begin. Let's Sampai begin. sini. Thank you. Nice. Thank you. You're very welcome. Kang Deden, silahkan. Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, respected teacher. Today I would like to share a few important point about motivation, interest, student achievement. Let's begin. Oke, nice. Next, Kang Agus. Silahkan, Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, respected teachers and our brother. Today, I would like to share a few important points about work hard on our rule. Let's begin. Oke, nice. Thank you semua teman-teman ya. Nah, sekarang kita feedback ya satu persatu ya. Jadi, my advice, saran saya adalah use this template as a default first. Gunakan template ini tuh sebagai defaultnya teman-teman ya. Saran saya mulai besok tuh kalau ada morning briefing ya, openingnya tuh gunakan bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa, geli-geli sedikit ya, rada malu-malu sedikit nggak apa-apa. That's normal. Not normal is when you reduce the performance. Itu nggak akan pernah jadi keahlian ya kalau kita selalu mengurang-urangkan performance-nya. Because repetition is the mother of all skill. Saya sendiri selalu memaksa diri untuk selalu mengulang bahasa Inggris ya. Me, myself, always push myself to always repeat English for most of the time. Using teaching and learning activity like this ya, dengan aktivitas seperti ini. So when you see my English is better from you, it doesn't mean that I am better than you. It just I repeat the performance more than you, itu aja ya. Jadi nggak ada bedanya kompetensi kita ya. Cuma masalah sering mengulang atau tidak. Jadi nggak perlu keseluruhannya terlebih dahulu. Opening weh heula gitu. Yang opening aja terlebih dahulu dibiasakan. Nah, yang pertama, the first one is this word ya. Kita bacanya tuh seperti ini. Respected. Nah, bacanya kayak gini ya. Respected teacher. Saya ubah dulu warnanya deh. Oke, silakan. Coba Kang Agus. Good morning, respected teachers. Good morning, respected teachers. Nice. Ya, respected teachers. Nice. Yang kedua adalah ini nih. Kan ini ada 3 suku kata ya.
Bi, lo, sama fed. Nah, ini tidak dibaca 3 suku kata ya. Ini dibaca 2 suku kata saja. Bacanya be loved gitu. Terlihat nggak tulisannya? Terlihat, Oke, Ustaz. silakan Kang Deden tuh coba. Good morning, respected teachers, dear students, and beloved parents. So, silakan. Good morning, respected teacher, dear students, and beloved parent, Parents, parents. bukan parents ya, tapi parents. Parents. Nice. Oke. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kata ini nih. Ini dibacanya would gitu aja ya. Nggak pakai L. I would like, bukan I would like, I would like. I would like to share a few important points about discipline and responsibility. Silahkan, Kang Suryana. Boleh diulang dari good morning ya. Good Okay. morning sampai I would like to dan seterusnya. Silakan. Good morning, respected teachers, dear students, and beloved parents. Beloved parents, today I would like to share a few important point about discipline and responsibility. Oke, nice. Thank you. Nah, responsibility, res-nya itu dibaca ini ya. Responsibility. Responsibility. Nah, gitu. Responsibility. Responsibility. Responsible. Bukan responsible. Responsible. Ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kita masuk ke kontennya. I have a question, Mister. Yes, please. The pronouns of about yang benar gimana about. About. Nah, itu udah benar tuh. Tadi mana ya? About. Share a few important points. Oke, nice. Ya, ini high frequency words ya, kata yang frekuensinya tinggi banget. Nah, saya nulisnya gini aja ya. About. Nah, gini. About. So, about. About. Yes. Points about disciplines. Points about discipline. Ya. And responsibility. Oke, good questions. Silakan, ada pertanyaan lagi untuk konteks ini silakan. Yang agak effort mungkin Okay. ini ya. Oh ya, silakan. Okay, I would Gimana? like to ask the questions. Please do. Okay, I find one word to have the same meaning. The first one is important, and the other one is important. That means, excuse me, that's about the reproductive. Okay. And yes, yeah. How can we make different to speak the spell it? Okay, wait. The easiest part is from the R, ya. Yang paling mudah itu dari R-nya. Kan ada, oke, sama. Nah, kalau, nah ini saya highlight yang R-nya ya. Nah, itu yang paling mudah ya. Jadi kalau mau terlihat beda, fokus ke R-nya, important. Jadi American English. Nah, so using American English menggunakan bahasa Inggrisnya orang Amerika
itu udah langsung bisa kelihatan bedanya tuh antara impotent dan important ya. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih detail, ini sekaligus saya belajar juga nih ya. Kita bisa lihat bersama sebentar. Impotent. Oke, nah tuh saya dapat ilmu nih ya. Kita lihat bareng. Terlihat websitenya, teman-teman? Terlihat. Ya, Dan Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau untuk ini dibacanya pakai ya, impotent. Kita dengar bersama. Impotent. Muncul nggak suaranya? Muncul. muncul. Muncul ya. Nah, ini yang jadi teman-teman bisa Muncul. buka Oxford Learners Dictionary. Saya masukkan ke kolom komentar ya. Nah, silahkan tuh. Ini biasa saya gunakan untuk komparasi ini ya, pronunciation. Yang biru ini BRE ini artinya adalah British English. Jadi yang BRE ini British English. Nah, sementara yang NAME, yang ini nih, kan NAME nih tulisannya ya yang ini. Nah, ini North American English. Jadi yang merah ini American, yang biru ini British. Nah, ini tidak ada perbedaan di sini ya. Yang jadi tanda adalah huruf E yang terbalik. Jadi kalau teman-teman ketemu huruf E yang terbalik nih, kayak gini, atau mungkin seperti ini ya, itu tuh dibacanya E ya, bukan E, dibacanya E. Jadi tadi tuh ya, impotent. 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 Oke, nah, dan tanda kalau bahasa Inggris itu bahasa Inggris, suaranya itu selalu selesai di konsonan terakhir. Jadi bukan konsonan sebelum terakhir, kan biasanya kita ngomongnya impoten gitu ya. Nggak ada ujungnya tuh. Nah, kalau atau important gitu. Nah, itu tuh masih belum sempurna tuh makrojul hurufnya ya. Jadi kalau mau sempurna tuh selesaikan sampai konsonan terakhir. Seperti yang ini kita dengar bersama. Impotent. Impotent gitu. Impotent. Oke. Pun dengan kata important. Ya, dengan important juga sama. Nah, ya. Nah, kalau tadi pakai kalau importance itu pakai O ya. Ini nih. Important. Important. Nah, Important. oke. Ya. Jadi yang kita sebut impoten itu dalam bahasa Indonesia sebetulnya itu suaranya important ya. Jadi wajar kalau Miss Riana tuh bingung ya. Bisa disimak Miss Riana perbedaannya? Bisa diketahui ya? Okay, yes, sir. Mm-mm. Let me practice. Important and important. That's right ya. Is it Important. right? Yes, and impotent. Thank you. Yes. Oke. Nah, kita tuh sampai jam setengah 12 nggak sih? Atau sampai jam berapa ya? Mohon izin. 11 past 45. 11 plus 45. Oke, nah berarti masih bisa nih ya untuk konten selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian
konten ya teman-teman. Nah, di bagian konten ini ada 3 ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah motivations, kemudian ada reminder, dan appreciations. Nah, teman-teman bisa melihat sebuah briefing yang elegan, ya, itu tidak hanya mengandung satu hal. Jadi misalkan bicara tentang tadi nih, disiplin about clean lines, ya. Nah, maka kita juga berikan motivasi, ya, we also give motivations, give semangat, memberikan semangat. I would like to motivate all of you related with the clean lines of our environment. Uh, this is the reminder for all of us, yeah, that being clean is part of our iman. Menjadi bersih adalah bagian dari keimanan kita. And I'm also would like to give appreciations. Saya juga ingin memberikan apresiasi for those who always disciplines to make the environment clean gitu. Jadi saya juga ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah strict ya with the clean lines in our environment. Nah, itu singkatnya tuh seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar clean is important, bla 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 bla. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, setelah motivations itu ada reasoningnya apa. Jadi misalkan kebersihan itu, I would like to give you the motivations for cleaning the environment. Because gitu ya, karena apa? Selanjutnya juga sama, kembangkan lagi kalimatnya dengan because apa lanjutkan ya. Yang ketiga juga sama ya, memberikan apresiasi. Saya memberikan apresiasi kepada siapapun yang sudah menjaga kebersihan ya. Karena apa? Karena it becomes a good role models for everyone misalkan. Ini bisa menjadi contoh yang bagus buat semua orang. Nah, itu contohnya ya. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa mencontek di PDF yang sudah diberikan ya. Bisa digunakan contoh yang sudah ada ya di PDF-nya tuh satu-satu. Ketika memberikan motivasi, narasinya apa, ini tinggal pilih aja ya. You may choose between these three. Nah, jadi silahkan dipilih satu persatu. Ujungnya nanti teman-teman akan membuat keseluruhan amanat seperti ini ya. Oke, I give you 3 minutes to prepare ya. Saya berikan waktu teman-teman 3 menit untuk menyiapkan ya, menyiapkan mulai dari Assalamualaikum sampai kemudian memberikan amanat, briefing ya terkait kontennya masing-masing. Nanti ujungnya sederhana saja ya, langsung ditutup dengan thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke, silakan. Saya berikan waktu 3 menit ya buat teman-teman menyiapkan konten briefingnya. Bisa di-download PDF e-booknya di grup ya, yang tadi pagi saya kirim. Itu untuk contekannya. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Silakan, 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. When you're done, you can say merdeka. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh bilang merdeka.
Okay. Merdeka. Okay, nice. We have merdeka person ya. Sudah ada yang merdeka. Boleh, Miss Riana langsung disampaikan ya. Mulai dari awal ya. Dari awal, Ustaz. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, respected teachers. Today I would like to share a few important points for discipline on clean lines. I believe that all of us feel enjoyable being live in clean environment. Therefore, this is important for us keeping our working area always in clean and clear all day. I would like to thank all of you who have consistently keep our working area clean. It is a very good character. Thank you. Oke. Merdeka. Thank you, Miss Riana. Nice. Siapa yang tadi yang sudah merdeka? Kang Suryana? Saya Mister. Oh, Sir. Kang Agus. Silakan. Oke, you may continue, Kang Agus. Saya kan. Siap. Me, Kang me, Deden. Silakan, me. silakan Kang Deden. Sorry. Silakan Kang Deden. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. morning, respected teacher. Today, I would like to share a few important points about motivation increase student achievement. Every student has potential. God created reason for all. So we hard work for learning and motivation student for achievement. All teacher must guide student until he achievement. I believe all student can achievement, and I believe all teacher can do it because we can do it. Thanks for attention. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Thank you, Kang Deden. Kalau dari, nanti dah feedbacknya bareng-bareng aja ya. Nice, silakan. Kang Agus, are you ready? Atau Yes. Kang Suryana? Yes. Silakan, Kang Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, respected teachers. Today, I would like to share a few important points about discipline on being on time. I believe that all discipline on being on time. So I would like to remind you that all discipline. Thank you for your attention. Oke, nice, Kang Suryana. Oke, continue, silahkan. Terakhir ya, Kang Agus ya. Yep, sir. I am sorry. I have telephone from Miss Bakti. Silahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The respected teachers and our brother. In this morning, I will say to you about work hard and of our rule. Work hard of the work in our rule is ibadah for us. So Allah subhanahu wa ta'ala watch us anytime and everywhere. So we should work hard in
our rule sesuai dengan our competition, teachers, mushrif, mushrifah, and back office. With that, we hope Allah Subhanahu wa Ta'ala the blessing for us. Thank you. Thank you, Kang Agus. Sudah semua atau ada yang belum? TAD mau coba nggak atau masih ini beraktivitas? Ya, dicoba aja itu ya sedikit aja, nggak Siap, apa-apa. mangga TAD, Sharing please. footsteps. Mm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. As respected teacher, today I would like to share about update information policy organization for Civitas SD Darut Tauhid. A few important about this, and then let's begin. I believe that information update policy is very important for everyone. Civitas SD Darut Tauhid for two same steps and one mindset goal. It's give service excellent for children and parents. Okay, thank you for your attention. Begitu mungkin Pak Oke, Mr. thank Gatot. you. Mohon maaf ya Baik, ini sambil terdistraksi kegiatan ya. ternyata It's online okay. luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. You are very welcome. Baik, nah saya akan berikan satu feedback secara general ya teman-teman. So the feedback is for all of us. Feedbacknya buat kita semua. Sebentar. Oke. Nah, so for the feedback is you missing the appreciation part. Jadi teman-teman nih rata-rata melewatkan ya bagian dari apresiasinya. Jadi tadi misalkan Teh Dewi ini Teh Ade ya tadi bilang terkait update informations. Jadi kasih apresiasi. I would like to say thank you for those of you who already recognize the new regulations and share the informations to others misalkan. Atau terkait disiplin on being punctual. I would like to appreciate ya some of you that I mean I would like to appreciate for those who I personally recognize ya saya pengen mengapresiasi teman-teman yang secara langsung nih saya bisa melihat gitu. You are always being on time to come to the place. Mau menyebutkan nama juga boleh tuh. Ya, nggak hanya kalau misalkan yang buruk-buruk aja ya, yang baik-baik itu malah kalau di organisasi kan bisa kita sampaikan. So I would like to say thank you for Miss Riana, Kang Agus, who I personally sees you're always on time come to these organizations. That is very good example misalkan. Nah itu tuh bagus tuh digunakan. Jadi ada satu memotivasi, mengingatkan, reminder, kemudian yang ketiga memberikan apresiasi. Nah itu baru tuh briefingnya jadi solid bentuknya ya. Dan silahkan dikembangkan ya. Nah, tadi saya sudah kasih kata bantu tuh. Ada because, ada tadi Miss Riana mengatakan therefore. Nah, itu juga bagus tuh ya. Jadi silahkan dikembangkan. Saya berikan waktu lagi ya untuk teman-teman ini kesempatan terakhir ya. Waktunya sama 3 menit. Silahkan diperbaiki konten yang tadi dengan menambahkan apresiasi ya. Jadi I would like to say kalau di sini kan contohnya ya di contoh sini kan ada thank you for your hard work atau di contoh sebelumnya ada nah ini ada appreciation ya thank you for apa we appreciate apa I would like to thank kepada siapa nah itu silahkan ya ditambahkan jadi ada fase memberikan apresiasi oke dan kalau di sini teman-teman silahkan ya kembangkan bisa pakai because. Oh, teman-teman sudah punya ininya ya, jadi pakai ini aja deh, mappingnya aja. Nah, silahkan tambahkan
because, kembangkan ya, atau therefore, sama. Therefore. Silakan ya, waktunya sudah dimulai tuh 3 menitnya. Ini silakan dikembangkan aja. Tambahkan because. Setidaknya satu kalimat ya. I would like to give an appreciation for those who already come on time. Ya, Kang Agus and Miss Riana, I personally see you always being on time. It is very good role model, ya, because a good role model is also a motivation for all of us. Nah, itu ya, satu kalimat utamanya kayak gitu. Silakan. 2 menit lagi ya. Ciao. Jangan takut salah ya. Mau spontan juga nggak masalah. Kan nanti tetap ada feedbacknya. Ya. Jadi motivationnya udah oke, remindernya udah oke. Nah, tinggal yang terakhir nih, appreciation-nya dilengkapi ya. Yang sudah ready, langsung aja bilang merdeka. 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 Oh, Miss Riana as always. Good. Silakan ya, pecahkan rekornya Miss Riana nih yang selalu pertama. Jangan, nanti juga Miss Ini Riana duluan, jangan kayak gitu ya. Oke, silakan Miss Riana. Again ya, start from Assalamualaikum. untuk yang start from Assalamualaikum. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. morning, respected teachers. Today, I would like to share a few important points about discipline on clean lines. I believe that all of us feel enjoyable being alive in clean environment. Therefore, it is important for us to keep our working area always clean and clear all day. I would like to thank all of you who have consistently keep your working area clean because it can improve your character value and be a good model for other friends and also students. Thank you. Thank you, Miss Riana ya. Oke, continue. Silakan, siapa yang sudah ready? 3, 2, 1, Kang Agus. Silakan Kang Agus. Siap, I try, Mr. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Waalaikumsalam. everyone. How are you today? The respected teachers and our beloved brother and sister. I very appreciate to you all who has come here with discipline, and I look is very semangat, is smile and good performance. Thank you. This time I will deliver to you about hard work. Hard work is very important for us. With hard work, we can achieve our vision and mission in our schools. Working is an ibadah for us, and Allah Subhanahu wa Ta'ala sees us every time and everywhere. So we should do the best in our role. May Allah Subhanahu wa Ta'ala give us blessing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, appreciation-nya ditaruh di awal ya, nggak apa-apa ya. Yang ini bukan urutan kok, mau 1, 2, 3 juga nggak masalah ya. Atau 3, 2, 1 dan seterusnya. Yang jelas tiga-tiganya harus ada. Idealnya ada, bukan harus ada ya. Next, Kang Suryana, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. morning, respected teacher. Today I would like to share a few important I would points like to share a few important about discipline on being on time because uh, because a good example for student. I believe that all discipline on being on time because important because good model. So important I would like to remind you important that all discipline because increase. Allah love people who discipline. Thank you for people discipline on being on time discipline on being on time every day. Thank you. Oke, you're very welcome. Teman-teman boleh di mute ya kalau tidak perform ya karena suaranya masuk. Oke, next silakan Kang Deden ya, silakan Kang Deden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. morning, respected teacher. Today I would like to share a few important point about motivation increase student achievement. Every student has potential, God created reason for all, so we hard work for learning and motivation student for achievement. All teacher must guide student until he achievement. I believe all student can achievement, and I believe all teacher can do it because we can do it. For thanks for all teacher for hard work this semester because many student achievement, and I very appreciation for all. I hope Allah blessing you. Thank you. Siap, terima kasih Kang Deden. Siapa yang belum? TAD, mau coba? Ya, dicoba ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Assalamualaikum. morning, everyone, respected teachers. Today I do like to share about update information policy organization, and it's very important for us. Let's begin, and then I believe this update information is very urgent. Hope get one mindset and peaceful steps in providing the best service for the quality of education students and for get happiness of our parents. And we appreciate the Civitas for their sincerely and commitment in listening to this information is very good. Thank you. Thank you, you're very welcome. Ada yang belum? Sebentar. Oke. Baik ya, sebentar ada tamu. Saya ke depan dulu sebentar ya.
Oke, baik. Sekarang kita ke pembahasan ya. Perhaps I ask for 5 minutes ya to all of you as an extra minute for all of us. Jadi tadi ada yang ngambil monitor TV. Sebentar. Oke, beberapa kosakata ya yang high frequency word. Nah, jadi ini pronounce-nya gini ya. Model, model. Jadi bukan model gitu ya. Model, model, model. model, Nah, kalau American model, kalau British English model. model, Tong mesanes ya, itu mah itu berbahaya. Jadi model, ma- model, nah, antara dua itu model as a good model and model. model, Oke. Terus yang kedua, ini juga sama high frequency word. Kenapa saya bilang high frequency words? Jadi when we deliver presentation, saat kita mendeliver presentasi, kenali kosakata yang pengucapannya itu berulang-ulang. Jadi kalau kita melakukan kesalahan terhadap satu kosakata yang hanya satu kali kita sebutkan, audiens itu nggak akan ingat. Ya karena kita cuma salahnya satu kali gitu. Tetapi kalau ada satu kata, misalkan disiplin, salah tuh penyebutannya. Sementara saat presentasinya tuh kata disiplin diulang, diulang, diulang. Nah, yang lain juga sama, misalkan achievement gitu. Nah, achievement diulang beberapa kali. Nah, itu kentara banget kesalahannya. Jadi ini trik ya, trik supaya kita terdengar kesalahannya tuh minim gitu atau mungkin terdengar tidak punya kesalahan padahal ada gitu. Nah, itu kita fokusnya kepada kosakata yang paling banyak kita ulang-ulang itu harus yang paling benar kita ucapkan. Nah, termasuk ini nih kata increase ya. increase, 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 Increase. increase, Oke, ya. Jadi harus jelas. Oke, nah sisanya terkait grammar sedikit rules of grammar. Jadi untuk kalau mau achievement, achievement. Jadi ada kata seperti ini tadi. Nah, yang tepat itu bukan for achievement, tapi for achieving noun gitu. Atau ini pilihan pertamanya ya. Saya kasih warna yang berbeda. Yang kedua, misalkan kalau mau tetap pakai achievement, for titik-titik achievement. Nah, gitu. Jadi misalkan, I believe that you can do your hard work for achieving the target, for achieving university, for achieving a good grades gitu. Kalau mau pakai for achieving. Tapi kalau mau tetap pakai achievement, for good grade achievement. I believe that you can do your hard work for a better achievement. I believe you can do the hard work for your grade achievement. Gitu. Jadi pencapkan achievement itu pencapaian ya. Kalau achieving mencapai gitu. Nah, itu jangan tertukar. Jadi kalau for achievement itu jadi tidak tepat. Kalau for achievement kayak gini itu tidak tepat ya. Ini. Karena setelah for itu harusnya kata kerja ya. Bukan kata benda. Achievement itu kata benda. Gitu. Kalau mau ini ada kata benda, tambahkan the. Nah, ya. Jadi for the achievement, untuk pencapaiannya gitu. Maknanya kayak gitu. Ya. Nah, itu silahkan tuh
wolak-waliknya tuh bolak-baliknya tuh kayak gitu, ya. Uh, for the achievement, for achieving your target, for achieving your grade target gitu. Ya, jadi apa yang dicapai? Ya. Nah, ini sama seperti kata selanjutnya. Ini review selanjutnya ya. Very appreciation. Nah, ini tidak tepat secara grammar. Sama. Jadi setelah very itu harusnya kata sifat ya. Jadi very appreciations itu bukan kalimat yang tepat. Sama seperti sangat kursi gitu. Itu kan tidak tepat tuh. Setelah sangat kok kata benda gitu. Ya, jadi setelah sangat itu kata sifat. Sangat apa? Sangat luas, sangat sempit, sangat hebat gitu. Jadi itu pasti kata sifat setelah very. Nah, maka pilihannya kalau mau pakai kata appreciation jadi very. I do give. I'm giving you. Gini kalimatnya. Hmm, very appreciate ya. Saya sangat mengapresiasi. I'm very appreciate ya your effort misalkan. Nah, ini baru tepat nih ya. Setelah very kata sifat. I am very appreciate your effort. Jadi bukan I very appreciations ya. I'm very appreciate. Nah, jangan tertukar ya. Itu silakan diulang-ulang tuh. Ada penelitiannya saya pernah bilang kayaknya ya. Kalau mau sulit untuk dilupakan itu ada dua cara. The first ways is to repeat it 150 times, 150 kali. Nah, sing atau nya very appreciate, very appreciate, very appreciate. 150 kali ya. Itu ada penelitiannya di Journal of Neuroscience. Tapi kalau mau hanya 3 kali sampai 5 kali sulit lupa, sampaikan kepada manusia secara langsung. Jadi misalkan Kang Agus ketemu Kang Deden, I am very appreciate with your effort. Nah, pergi weh gitu ya. Nanti Kang Agus pergi ke Miss Surya, ke Teh Ade misalkan, Teh Ade, I'm very appreciate with your effort. Good job. Nah, pergi lagi ke orang ketiga. Nah, itu 3 sampai 5 orang aja akan sulit untuk lupa gitu tentang very appreciate. Nah, silakan lakukan triknya ya. Kalau teman-teman kan punya students tuh, gunakan itu sebagai alat tuh supaya kita sulit untuk lupa terhadap satu formulasi grammar. Kalau saya yang saya lakukan seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga nih masih tentang grammar ya. Sama ini juga tidak tepat. Ini tentang for get happiness. Oke. Jadi yang tepat apa? Yang tepat adalah pilihan antara for dan to. Kalau setelah for itu verbnya ing ya. Jadi for getting your happiness. Atau for getting happiness juga bisa sih. Nah, ini baru tepat nih. Ting ya. Kalau mau pakai to get happiness. Jadi kata kerjanya bentuk pertama. Sama ini juga ting gitu ya. Nah, tapi kalau for kemudian ini bentuk pertama, nah ini baru tetot ya. Jadi gampangnya kalau ada for, verbnya pakai ing. Kalau ada to, maka bentuk pertama. Udah, itu aja. Oke ya. Oke, nah, any questions? Ada pertanyaan? Silakan. 3, 2, 1. Tidak ada ya. So I guess we can close the sessions. I would like to say thank you for your great effort for today's sessions.
Saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan effort terbaik ya untuk sesi kita hari ini. And practice doesn't necessarily able to get to perfection ya. Jadi latihan itu nggak lantas kita bikin sempurna. But one thing for sure, practice makes and create progress. Jadi yang pasti latihan itu mendekatkan kita kepada diri yang lebih baik lagi. So, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank wabarakatuh. you.